রাজ আহা কি কাজে সুমদির মতে আজ শ্রীকৃষ্ণ বলিলে গো তোমাকে জানু নাই রঙে রঙা অবতার দহি কি গোপালুরি তুলে মুই ধরি মুই বেশ আদতে বছ সজনী রসজনী দেখা গতি মানে নেই গো পিলাকে তখন আমি দেখিছি কালি পিচুড়ো ছিলে বাবু জিনিস কହୁছে মতে পিলা কত কହୁছে কত চিন্তা পড়ুছে দেখো না তো সুতি খালো পুটি খালো ওরহি লাগিছে তুই দউছে গো মা সজনী বাবা কথাটা কহিনি বলেছে মা কথাটা কহব গুটে ছাড়ি চারটা গলা কহনি সাহস হচ্ছে দুটি সাহস হচ্ছে জিদ্দিগ প্রিয় সজনী গো যাহাই এ পিনা গুড়ি আজ রাতে দেখিছে গো মোর বন্ধু পরে অতিয়ান ধরে গো পারি দেইছিলে সে মোর বন্ধু পরে অতিয়ান ধরে পারি দেইছিলে সে প্রিয় সজনী গো রাতি দেখিছে গো আজ আগো মোর মাই পরে পলকে বদলাই গো কেতে করে আনি বনো এনারা ফুল মালো সারি ধরি গো বলে মতে কেতে প্রেম সুমন দেই নব শপথ করিলে গো শপথ করিলে গো মন দেইলাম শপথ করিলে অশুভ হে গদ প্রিয় সজনী গো রাতি দেখিছে গো আজ কারা করে চাষ গই আগু খিচুড়ি সপুরি খাইবাকু দেলে গই নানা ব্যঞ্জন পদার্থ সেদিন সে রাতি খাই প্রেম করিব তিহেরা অশোকত শুইলা পলকে দেখিলি সজনী গলি যাউছে সাথী কর প্রিয় সজনী গো যাহা রাতি দেখিছে গো আজ लीला विष्णु महिमा स्वामी महिमांकर आशीर्वाद लगी ध्यान देवा हरि बोल आउ थरे हरि बोल धुती गो देख गो मोर माई मते जहा करिछन आ तो
आमर कुसुमखाल ग्रामर से गंडिया बापा द्वितीय एवं कृष्ण कला संबंध की 150 टंका पड़छन दान देवा हरिबोल भगवान मंगलमय करथन दान देवा हरिबोल एही परि राधा कृष्ण सेवा रे मन थो हरिबोल आ थरे हरिबोल द्वितीय ग देखो जेता आखि देखि छे सेटा मुई कहै छे কথা দেখিছ কহ राधा बिना कृष्ण और कृष्ण बिना राधा आकर कथा हेते देले सजनी बिना भल नि लागबार नगो ई बाबू तार माई के ई कुसुम खाने केने पिला तार में छेला दी दै छे माई आदि ले से गो से राधा माई के हां माई ई पिला पिला माई बसत पिला केनता से तांकर माई के फेरेंता से औछत तार माई के भल पहुंचे आदमी तार नाम के আগো ঝমেলিয়া কলা কানু ঝমেলি নে করগো ঝমেলিয়া নিল মরি मोर कोला कानू তোমার কানু গো সোনালিয়া নিল মরি সোনালিয়া নাই করো তুমি নিল মরি গো তোমার গানা তো অসুরলা असुल्ला মোর গানা তো মদনপুর मदनपुर मोर कथा मानो तुम बुझियो हां बोलछे एता कथा नहीं कह जीवन पछे जीवा को मांग छाड़ो आगो चोदाली आली रमणी चोदाले करगो चोदाली आली रमणी मोर गाना गो चोदाली आली रमणी मोर गाना गो चोदाली आली रमणी वाह वो की बुला बुला के लीजिए Kanta laksi. Agora tu te camoira go babu gahe mohono. Keu duti ku tume dakilo apono. Babu go se duti ku pira go tume keu koro mainyo. माजी बस Pira na china ni janni go mamu bujilo ke. সেটি লাগি পিলা কে গুল কথাতে কথা শুই বলুছি হ্যাঁ ओ कथा पछरो ওহে ওহে मुई बेसे फोन घाटे गाभरा बेलो कथा पछरो का पुछी আগো দুতি কামইরা গো বাবু গাহে মোহনো एकदम बोल কেউ দুতি কু তুমে ডাকিলো আপন বাবু গো সে দুতি কু পিলা গো তুমে কেউ কর মান্য তুমি বেসুয়ালারি বনি গো পিলা তুমি কেমনতে জানিল বাবু গো মতে ডাকো দিল আমি অষ্টদূতি অছুরই গো মাঝই কাকু কাকি তুই মা শুনিবে বনি গো মামু তাঙ্ক টুপাউড়ার ঘর গীতা রাজেন্দ্র পিলা গো তাঙ্ক টুপাউড়ার ঘর घर এ পদ কলে রচন প্রাণ ধর এই এক বন খসেরা আমি তো গো বাবু গোপুরে আড্ডা দুটি অছু हाँ आठटा दुती अछन परे असमान हो केन दुती के डाकू छजे बुआ हमरा काय करम बुआ आमर से राजेंद्र बापा हां और आज सम्बन्ध के देखो टोकार पर छजान दबा हरि बोलो हरि बोलो
से बापा को भगवान मंगलमय कथा स्कंद हरि बोल हरि बोल प्रभु नेता विष्णु करता कर आशीर्वाद लागि छन देवा हरि बोल और थरे हरि बोल हरि बोल संगे आउ श्रवणा कणा महत धरी 51 टंका देछन बळम देवा हरि हरि बोल महादेव बाबा सुख शांति रखिथांता बळम देवा हरि हरि बोल मां काली छत्र से मान को टेकी रखिथांता बळम देवा हरि हरि बोल आउ तोरे बळम देवा हरि हरि बोल तो आमे मदनपुरे 8टा दूती अछु ওই মদনপুরে बुगा बुगा टुपा टुपा दूती मन अछु ओहो মুই তুমি জানি কেন दूती के भल पाइछ केन दूती के डाकिछ ओरिजिनल दूती के से डाकिछ कि डुप्लीकेट दूती के डाकिछ প্রভু তুমি নি জানি नहीं পিল্লা और के सिंगा के देखी দিব हां গোদা গোদা কেনটা